নমস্কাৰ। আজি আমি পুনৰ আলোচনা কৰিম নেচাৰ এণ্ড স্কোপ অফ মেনেজমেণ্টৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিটৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ মেনেজমেণ্ট। মেনেজমেণ্ট ইজ দ্য আৰ্ট অফ securing the maximum prosperity with the minimum effort. Whenever a group of people is working together, then the management became essential. It has been rightly said that anything means management amount to nothing. অৰ্থাৎ আমি ইয়াৰ যদি অলপ অসমীয়া ভাঙনিটো কৰি দিওঁ, অনুবাদটো কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হয় যে মেক্সিমাম প্ৰসপাৰিটি উইথ এ মিনিমাম এফৰ্ট। অৰ্থাৎ মিনিমাম নিম্নতম চেষ্টাৰ দ্বাৰাই বেছিকৈ বা অত্যাধিককৈ আমি সুবিধা গ্ৰহণ কৰাটোৱে হৈছে পৰিচালনা। अगर हम इस हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें तो ऐसा आएगा, जो हम लोग मिनिमम एफर्ट लेके जो मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी आएगा उसको क्या कहेगा? मैनेजमेंट कहेगा। Whenever a group of person is working together, যি কি নহওক, অৰ্থাৎ এটা গ্ৰুপে একেলগে কাম কৰি থকাৰ বা সেই কামখিনি তেওঁলোকে নিজে কৰায়, তাত মেনেজমেণ্টৰ কিন্তু দৰকাৰ আছে। It has been rightly said that যে যিকোনো কৰ্মৰ কি হয় আমাৰ সম্পন্ন কৰিব পাৰোঁ সঠিক পৰিচালনাৰ জৰিয়তে। हम लोग कोई भी काम अगर प्रॉपर मैनेजमेंट किया हुआ है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको कहते हैं मैनेजमेंट। और इस हिसाब से अगर देखें तो इसका क्या आएगा? सभी में इसका इम्पोर्टेंस आएगा। किसका? मैनेजमेंट का। The following point bring importance of management. Importance of management. अगर point number 1, proper utilization of resources. Management enable the best usage of various factors of production such as land, labor, capital, machinery. It find out the way of making best use of the physical resources and motivated employees to give their best to the organization for achieving the common business goal. Point number 1 to আছিল যে proper utilization of management. Proper utilization of management বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হয় যে পৰিসম্পদসমূহৰ আমাৰ সঠিক ৰূপত ব্যৱহাৰ, আৰু সেই সঠিক ৰূপত ব্যৱহাৰটো কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কেৱল প্ৰডাকশ্যন চাৰ্জ এছ লেণ্ড, সেইটো আমাৰ লেণ্ড, লেবাৰ, শ্ৰমিক, কেপিটেল, মূলধন, মেচিনাৰী, এই ভেৰিয়াছ যিবিলাক ফেক্টৰ আছে, কাৰক আছে, তেওঁলোকক কি কৰা? সঠিক ৰূপত আমাৰ प्रभावान्वित करा। जो लैंड है, जो मशीनरी है, जो कैपिटल है, जो लेबर है, उसको किस हिसाब से काम करना चाहिए कि भाई उन लोगों को एकत्रित कर दो। एकत्रित करके जो भी काम हो सके व जो भी काम हम लोग अगर ले तो ये क्या आएगा? पूरा ही पूरा उसमें क्या आएगा? हम लोगों को 100% रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं proper utilization of resources. Point number 2, helping in achieving the business objectives. इसको elaborate कर दे तो it is the management which make the people realize the objectives of the group and channelize their for achieving them. Management being human and material resource together and mobilize the people to help in reaching business goal. Helping in achieving objectives.
অৰ্থাৎ পৰিচালনাই কি কৰে আমাক সহায় কৰে উদ্দেশ্যত উপনীত হোৱাত সহায় কৰে কিয় সহায় কৰে এইকাৰণে আমাক সহায় কৰে যিটো গ্ৰুপৰ বা সংগঠনৰ বা দলৰ যি লক্ষ্য থাকিব প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে সেই একে লক্ষ্য হ'ব লাগে আৰু সেই একে লক্ষ্য লৈ কিনে সকলোবিলাকে একে লক্ষ্যৰ কাম কৰাকে কি কোৱা হয় আমাৰ কাম কৰিলে সেই লক্ষ্যখিনি আমি কি পাওঁ একেলগে আমি উপনীত হোৱাত আমাৰ সহায়ক হয় তো সেইকাৰণে কি কোৱা হয় হেল্পিং in achieving business objectives जो ग्रुप एक साथ एक ही बारे में सोचते हैं एक ही उन लोगों का मोटिव हो एक ही उन लोगों का गोल हो तो उस गोल को पाने के लिए उस लक्ष्य को पाने के लिए कोई उन लोगों को रोक नहीं सकते तो मैनेजमेंट इस जो गोल है सभी का उसको पूरा करने के लिए एक साथ जोड़ते हैं सो इसीलिए इसको कहते हैं हेल्पिंग इन अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस उन्नति আৰু কি কয় আমাৰ ব্যৱসায়ৰ উন্নতি আৰু শ্ৰীবৃদ্ধি Every business aim to growth and development. প্ৰতিটো ব্যৱসায়ৰে কি থাকে তেওঁলোকৰ উন্নতি আৰু শ্ৰীবৃদ্ধি দুটাই বিচাৰে Management improve the efficiency and performance of the people in the organization and lead the high profitability. যে ব্যৱসায়ৰ যদি তেওঁলোকৰ শ্ৰীবৃদ্ধি আৰু উন্নতিয়ে যদি লক্ষ্য হয় তেনেহ'লে এইটো সম্ভৱ কোনে কৰিব মানুহে কৰিব মেচিনে কৰিব লেণ্ডে কৰিব লেবাৰে কৰিব কেতিয়া কৰিব যেতিয়া তাৰ সঠিক পৰিচালনাৰ কি থাকিব ৰূপ থাকিব সঠিক পৰিচালনাৰ কাৰ্যদক্ষতা থাকিব সঠিক পৰিচালনাৰ ৰূপান্তৰ কৰিব পৰা যাব সেইকাৰণে কি কোৱা হয় আৰু কৰিব পৰা যাব অৰ্থাৎ যাব কেতিয়া যেতিয়া তেওঁলোকক আমি কি কৰিব পাৰিম গ্ৰোথ দিব পাৰিম আমি ডেভেলপমেণ্টলৈকে আনিব পাৰিম আৰু সেইটোৱে হৈছে প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰে লক্ষ্য अगर हिंदी में उसको बोले जाए अगर लैंड हो लेबर सभी को अगर एकत्रित कर दिया तो क्या आएगा रिजल्ट ये आएगा भाई हम लोगों का जो लक्ष्य था मेरा जो लक्ष्य है आप लोगों का भी एक ही लक्ष्य है तो क्या आएगा रिजल्ट सभी का लक्ष्य एक ही आएगा मतलब सभी का डेवलप होना सभी का ग्रोथ होना आते हैं दूसरे पॉइंट पर बेटर क्वालिटी गुड्स A good manager help in producing the better quality goods at the minimum cost. It exercises the various control on the production process and curb the wastage as the different point. Management also they create quality consideration among the people to concerned with the production. The better quality product অর্থাৎ ভাল উন্নত পণ্য সামগ্ৰী উন্নত পণ্য সামগ্ৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰতিটো ব্যৱস্থাপনাৰ প্ৰতিটো ব্যৱসায় অনুষ্ঠানে কি বিচাৰে তেওঁলোকৰ পণ্যৰ কোৱালিটিটো কি হ'ল ভাল হোক গুণাগুণটো কি হোক ভাল হোক ভাল কেতিয়া হ'ব ভাল তেতিয়া হ'ব যেতিয়া কি হ'ব তেওঁলোকৰ শ্ৰমিক মই শ্ৰমিক বুলি নকওঁ এমপ্লয় বুলি কৈছোঁ আৰু এমপ্লয় মেচিন এই সকলোবিলাক কি থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ ইফিচিয়েণ্ট হ'ব লাগিব আৰু ইফিচিয়েণ্ট যদি শ্ৰমিক হয় এফিচিয়েণ্ট যদি এমপ্লয় হয় আৰু লগত যদি তাৰ মেচিনো যদি কি হয় ইফিচিয়েণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰতিটো পণ্য সামগ্ৰীয়ে উৎপাদিত কৰা সামগ্ৰীয়ে কি হ'ব অধিক মানৰ উন্নত হ'ব আৰু এই উন্নত মানে কি কৰিব তেওঁলোকক ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ গ্ৰোথ আৰু ডেভেলপমেণ্টত সহায় কৰিব সেইটো আগৰ পইণ্টটোৰ লগত ৰিলেটেড লগতে এই পইণ্টটোত কি হয় বেটাৰ কোৱালিটি অৰ্থাৎ গ্ৰাহক সন্তুষ্টিৰ কথাটো ইয়াৰ লগত কি হয় জড়িত হৈ পৰে যিমানে নিপুণ শ্ৰমিক থাকিব সিমানে কি হ'ব কমকৈ মানে ৱেষ্টেজ হ'ব যিমানে ভাল মেচিন থাকিব সিমানে কি হ'ব কমকৈ ৱেষ্টেজ হ'ব অৰ্থাৎ
তাৰ অন্য এটা লিংক কি আহে, আমাৰ অন্য এটা ধাৰা কি আহে যে আমি নিম্নতম খৰচত আমি ভাল পণ্য উপহাৰ দিব পাৰোঁ কাক, গ্ৰাহকক। আৰু এইটোৱে পৰিচালনাৰ অন্য এটা गुरुत्व बा इम्पोर्टेंस। अगर इसको हम हिंदी में बोले तो ऐसा आएगा कि बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट। हाँ, इसमें क्या आएगा, भाई श्रमिक लोग जो है या मशीनरी जो है, इक्विपमेंट जो है, उनको क्या लाना पड़ेगा, इफ़िशिएंट होना पड़ेगा सभी को, तभी हम लोग क्या दे पाएगा, भाई बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाएंगे। साथ ही साथ जितना भी इफ़िशिएंट लेबर आएगा, जितना भी इफिशिएंट मशीन आएगा, मतलब ये वेस्टेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा कम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कम आएगा तो मतलब क्या निकलता है भाई, हम लोग मिनिमम कॉस्ट में अच्छे प्रोडक्ट कस्टमर लोग को दे सकते हैं। और इसका इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है किसका, मैनेजमेंट का। आई बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन टैलेंट, अर्थात मानव सम्पदर आमी की करिम, उन्नयन करिम बा उन्नति घटाम तेलोकर किहर बुद्धिमत्तार। हाँ, जो एम्प्लॉय है उनका क्या करेंगे भाई, हम लोग टैलेंट जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, बरकत करेंगे, डेवलप करेंगे। तो इसका इलेबरेशन थोड़ा सुन लो। A management give the proper emphasis on human resource development to improve in skill and technical competence of the employees, give the confidence and boost their morale. In the competitive world, only those organizations survive which provide the manpower with the latest technology and method of work. A good management give proper emphasis on the human resource development. সঠিক পৰিচালনাহে আমাক কি দিব পাৰে, আমি দাবী কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ যি মানৱ সম্পদ আছে সেই মানৱ সম্পদ কি হ'ব, অধিক উন্নত হ'ব। আৰু আজিৰ দিনত যদি ব্যৱসায় এটা যদি চলি থাকিব লগা হয় বা তাৰ উন্নয়ন ঘটিবলগীয়া হয় বা তাৰ ডেভেলপমেণ্ট যদি ঘটিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে কি লাগিব, এমপ্লয়খিনি যি কম্পিটিটিভ ৱৰ্ল্ড আছে তাৰ কি লাগিব, কনফিডেন্স লাগিব আৰু দক্ষতাপূৰ্ণ হ'বই লাগিব। তেতিয়াহে আমি কি কৰিব পাৰিম, আমাৰ ব্যৱসায়, আমাৰ অনুষ্ঠানক আমি সাৰ্ভাইভ কৰি ৰাখিব পাৰিম। আৰু এটি কেতিয়া আহিব, যে আমাৰ এমপ্লয়, যিখিনি আমাৰ এমপ্লয় কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই নতুন এমপ্লয়খিনিক আমি কি কৰা, ট্ৰেইন আপ কৰা, তেওঁলোকক কনফিডেন্স দিয়া, তেওঁলোকক কাম কৰাৰ কাৰণে উৎসাহ যোগোৱা, এই গোটেইবিলাক ইত্যাদি ইত্যাদি কাৰ্যবিলাক সম্পন্ন কৰিলেহে কি হ'ব, মানৱ সম্পদৰ উন্নতি ঘটিব। আৰু যিটো কাম পৰিচালনাৰ দ্বাৰাহে সম্ভৱ, আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ গুৰুত্বটো ইয়াত কি হয়, আমাৰ লগ হয়। নেক্সট পইণ্ট, মিনিমাইজ দ্য এলিমেণ্ট অফ ৰিস্ক। বিপদশংকাৰ কি কৰা, হ্ৰাসকৰণ। মই ইয়াতে নুইকৰণ কোৱা নাই, হ্ৰাসকৰণ কৈছোঁ। বিপদ সদায় থাকিবই, তাক কেতিয়াও আমি সমাপন কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে আমি তাক কি কৰিব পাৰোঁ, হ্ৰাস কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ ইলাবৰেশ্যনটো কৰাৰ আগতে আমি সৰু এটা এক্সাম্পল লৈ যাওঁ। ঠিক এনেকুৱা কথা যে বৰষুণৰ আমি ভিজিম এই কথাটো জানো, আমি বৰষুণত আমি তিতিম এই কথাটো জানো, কিন্তু আমি কি পিন্ধি যাওঁ, ছাতি এটা লৈ যাওঁ, বা আমি গাড়ী চলালে আমি ৰেইনকোট একযোৰ পিন্ধি যাওঁ, যে 2 কিলোমিটাৰলৈকে আমি নিতিতো, কিন্তু 2 কিলোমিটাৰ পাৰ হ'লে আমি কি কৰিম, তিতিম, আমি ভিজিম। তাৰপিছতো আমি কিন্তু কি কৰি যাওঁ, পিন্ধি যাওঁ। অৰ্থাৎ আমি ৰিস্কটো কি কৰোঁ, মিনিমাইজ কৰোঁ। মেক্সিমামৰ পৰা আমি কি কৰোঁ, মিনিমাইজ কৰোঁ, যে মোৰ মূৰটো নিভিজাকৈ থাকিলেই হ'ল, বাকী ভিজিলেও কথা নাই, মই বেমাৰত নপৰোঁ। অৰ্থাৎ ইয়াৰ মিনিংটোৱে এইটো যে আমি কি কৰোঁ, মিনিমাইজ ৰিস্কক আমি মিনিমাইজ কৰিলোঁ, হ্ৰাস কৰিলোঁ, কমালোঁ।
আৰু সঠিক পৰিচালনাই এইটোৱে কৰে যে ৰিস্কৰ পৰিমাণটো কি কৰিব লাগে, বিপদশংকাৰ পৰিমাণটো কি কৰিব পাৰি, হ্ৰাসকৰণ কৰিব পাৰি। কিয় হ্ৰাস হয়? এইকাৰণে হয় যে আমি আমাৰ এমপ্লয়খিনি এনেকুৱা ধৰণে আমি ট্ৰেইন আপ কৰিছোঁ, এনেকুৱাভাৱে আমি কাৰিকৰীকভাৱে তেওঁলোক দক্ষ, এনেকুৱা তেওঁলোক কাৰ্যক্ষম যে তেওঁলোকে যিকোনো বিপদৰ কি কৰিব পাৰে, মানে কি মুখামুখি হ'ব পাৰে। मुखामुखी हुआ माने विपदर परिमाण की हुआ, ह्रास हुआ। तो इसको अगर हम हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें, जो स्टूडेंट है हम लोगों का हिंदी बोलने वाला, द मिनिमाइज द रिस्क। हाँ, बरसात में हम लोग क्या करते हैं, छतरी लेके जाते हैं। अगर बाइक चलाते हैं तो क्या करते हैं, रेनकोट पहन के जाते हैं। हम लोगों को पता है भाई सर नहीं भीगेगा। हाँ, रेनकोट हम लोगों को 2 या 3 किलोमीटर तक ही हम लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, उसके बाद हम लोग भीग जाएंगे, है कि नहीं। मतलब इसमें ये बात आती है भाई, हम लोगों ने जो रिस्क था, बरसात में जो भीगने का रिस्क था, हम लोगों ने क्या किया, उसको मिनिमाइज किया। तो मैनेजमेंट भी यही इसी तरह ही काम करती है भाई। 100% उसको नहीं निकालता है, लेकिन 2 किलोमीटर के तुमको ये गारंटी देते हैं कि भाई तुम नहीं भीगोगे। मतलब तुम 2 घंटे तक अपने आप को उसमें सर्वाइव कर सकते हो, तुम उसमें पुश कर सकते हो, तुम उसमें फाइट कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस लाके देता है। इसीलिए इसका क्या है, इम्पोर्टेंस है कहीं बिजनेस में और साथ ही साथ हम लोगों की रियल लाइफ में भी। आई बात समझ में? तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रोवाइड इनोवेशन। हाँ, नतूनत्व प्रदान, नई तरीके ढूंढना। नई तरीके या नतूनत्व प्रदान तो होइसे the search for the new techniques and method of work is help an organization to address the latest thinking. Management provide new idea, vision, imagination to get the organization so that is the able to compete in the market. नया आइडिया क्या है भाई, नया विजन क्या है आपका, नया इमेजिनेशन क्या है, ये सभी कुछ कौन लाता है, मैनेजमेंट लाता है। अगर सही तरीके से अगर मैनेजमेंट चले तो। हाँ, पहले ज़माने में क्या था, हाँ, मोबाइल अगर कि मोबाइल मतलब फ़ोटो पासपोर्ट पर, हम लोगों की ज़माने में क्या था भाई, पासपोर्ट चाहिए तो कितना देती है बोले भाई 3 दिन वेट करो, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी आएगा आपके पास, हमारे पास। अगर कलरिंग चाहिए तो भाई 10 या 15 दिन लो। अभी क्या है, बोले कितना कॉपी चाहिए, 10 मिनट रुकिए, कितना पैसा हुआ, 7 रुपया हुआ, 70 रुपया हुआ, बोले पैसा दे दिया, पासपोर्ट फ़ोटो कॉपी लेके आ गया, जहाँ भी चिपकाना है चिपका डाला। इसमें क्या आ गया भाई, ये इनोवेशन है। इसमें इनोवेशन है, इसमें आइडिया है, इनमें विजन है, इसमें इमेजिनेशन है। कोई तो सोचा होगा, कोई तो सोचा हुआ, मतलब ये मैनेजमेंट का पार्ट है। आई बात समझ में? उसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट, इंक्रीज इन प्रॉफिट। Profit can be increasing in your organization to either by increasing the sales revenue or reducing the cost. It may be difficult to increasing the revenue, but management can help in reducing the cost through the various measures. Increasing profit. अगर हम लोग वेस्टेज कम करें, मतलब क्या आ गया, कुछ घटा नहीं है हम लोगों का, थोड़ा बहुत बरकत हुआ है। इफिशिएंट एम्प्लॉय हम लोगों के पास रहा, मतलब क्या है, मतलब ये निकल के आएगा कि हम लोगों के पास क्या है, वेस्टेज नहीं है, हम लोगों के पास प्रोडक्ट है। आमार तात की आछे, प्रोडक्ट आछे, और आमार এই प्रोडक्टे की करिब, आमार जी लाभर परिमाण आछे हेतु बृद्धि करिब, लगे लगे आमार पण्य सामग्रीर की करिब, क्वालिटी आमार भाल करिब। क्वालिटी भाल हुआ माने ग्राहक आमार प्रति आकर्षित हब और এই আকর্ষণে आमाक की करिब, लाभर परा अधिक लाभर फाले आमार লৈ যাব। नेक्स्ट पॉइंट, सोशियल वेलफेयर বা सोशियल बेनिफिट।
The social benefit or the সামাজিক লাভনো কি? The management is the beneficial not only for the business enterprise but also to the society as a whole. It helps to the rising the standard of living of the people by providing them with the quality of goods and service at the lowest possible cost. It make the better use of the secret national resource and promote peace and prosperity in the society. সামাজিক লাভ, সামাজিক লাভ কিয় আহে? সামাজিক লাভ এইকাৰণে যে এটা ব্যৱসায় সংগঠনে তেওঁলোকে অকল লাভ অৰ্জন কৰাটো নহয়, সমাজৰ প্ৰতিও তেওঁলোকে কি কৰে, সমানে দায়িত্ব ৰাখে। এইকাৰণে দায়িত্ব থকা বুলি আমি এটা সৰু যদি উদাহৰণ লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি আহিব যে আমাৰ ঠাণ্ডাৰ দিন আহিল মানে আমাৰ কি লাগিল, চুৱেটাৰ লাগিল, জেকেট লাগিল, ট্ৰাউজাৰ লাগিল, বাগেৰা বাগেৰা, এই সকলোবিলাক আমাক লাগিব। আমি ক'ত যাম? দোকানত যাম। কি কিনিম? আমি জেকেট কিনিম। কোনোবাই কি কিনিব? চুৱেটাৰ কিনিব। কোনোবাই জোতা কিনিব, হয়নে নহয়? অৰ্থাৎ এইটো সামাজিক লাভ হয়নে নহয়? নিশ্চয়কৈ হয়। ব্যৱসায়টো লাভেই আৰু সামাজিকো লাভ। কাৰণ ব্যৱসায় থকাৰ কাৰণে আমি নিজে ঊল গুঠি কোনোবা মানে আমাৰ নিজৰ নজনা কাম এটা আমি বাৰে বাৰে ট্ৰাই কৰি সময় নষ্ট নকৰি আমি কি গৈছোঁ, পাইছোঁ, কিনি লৈ আহিছোঁ আৰু পিন্ধিছোঁ। অৰ্থাৎ এইটো সামাজিক লাভ। অৰ্থাৎ কোনোবা এটা ব্যৱসায়ে এই সমাজত সেই পুণ্যখিনি যোগান ধৰিছে আৰু ইয়ে কি দিছে, সামাজিকভাৱে এটা মানসিক সুস্থিৰতা কি কৰিছে, প্ৰদান কৰিছে কাক? সমাজক। আৰু এইটোৱে হৈছে সমাজৰ লাভ। গতিকে এইখিনিয়ে আছিল ইয়াৰে কি কয় আমাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ মেনেজমেণ্টৰ গুৰুত্বৰ পইণ্ট এই 9টা পইণ্টে আছিল। আৰু আমি বঢ়াব পাৰোঁ যে সামাজিক লাভ আমাৰ কি কোৱা হৈছে, লগতে আমাৰ দেশৰ প্ৰতি অৰিহণা, দেশৰ প্ৰতি কি অৰিহণা? ব্যৱসায় যিমানে বৃদ্ধি পাব দেশৰ আমাৰ ইনকাম কি হয়? বৃদ্ধি হয়। তেওঁলোকৰ ৰেভিনিউ বৃদ্ধি পায় আৰু এই ৰেভিনিউ বৃদ্ধি পোৱা মানে আমাৰ দেশক কি কৰে, তেওঁলোকৰ সেই ৰেভিনিউৰ জৰিয়তে দেশৰ উন্নয়নমূলক কামসমূহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য যিকোনো খণ্ডতে কি কৰিব পাৰে? বিনিয়োগ কৰিব পাৰে। এনেকুৱাকৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ? আমি ব্যৱসায় আমাৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ। আৰু পৰিচালনাৰ এইখিনিয়ে হৈছে ইয়াৰ গুৰুত্ব। কিবা থাকিলে নিশ্চয়কৈ মোক ফোন কৰিবা। মই য'ত যিমান পাৰোঁ সিমান তোমালোকক বুজাই দিয়াৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।